ফের উত্তপ্ত টিটাগড়, চলল গুলি বোমা। টিটাগড় পৌরসভা লাগোয়া বস্তির বাসিন্দাদের অভিযোগ, তারা তৃণমূল সমর্থক, তাই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালাচ্ছে তাদের উপর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়দহ থানার পুলিশ। তবে তৃণমূলের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 बांग्ला लाइव। इंजॉय कर रहे थे, खाना पीना, कलुआ रमुआ आया, वहाँ से गोली काटा, बम भी चार्ज किया, हम लोग सब कोई भाग होकर म्युनिसिपैलिटी में गया है। बोलिए ये सब ठीक हो रहा है? कौन है कलुआ में? कौन है? कलुआ डोम पट्टी का है। हम लोग का घर भी दाखिल कर लिया है। हाँ, हम पहचानते हैं। कलुआ नाम था, कलुआ और रतन था, बम चलाया है। रतन बम चलाया, हाँ, दो गोली एक तो बम। हम लोग इंजॉय कर रहे थे, वो लोग का जलन हुआ है। ये लोग बीजेपी करता है, इसीलिए हम लोग 8 साल से बाहर है। हम लोग 8 साल से बाहर है। हम लोग का घर और सब दखल कर लिया है। वो लोग घर भी नहीं दे रहा है। हम लोग बच्चा घायल हो जाएगा तो वो लोग लिया कर देगा। हम लोग खा रहे थे खाना, वो लोग बम और गोली फायरिंग किया है। हाँ, वो लोग बाइक से आया था, बाइक से बैठकर वो लोग गोली और गली से और बाइक से भी आया था वो लोग, और गोली फायरिंग किया है, बम फायर। हाँ, 4 आदमी था, 4 आदमी। कलुआ था, रमुआ था और 2-3 ठो लड़का था उसमें। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग का घर वहाँ पर है डोमपाड़ा में, वो लोग सब दखल करे। हम लोग रोड पे रहते हैं, फिर भी वो लोग शांति से हम लोग को रहने नहीं देते। किस लिए? दुश्मनी हम लोग कुछ नहीं है। वो लोग जो हम लोग को बाहर निकाल दिया है, मार पीट के हम लोग को घर से भगा दिया। वो लोग हम लोग का घर लेकर वो लोग वहाँ पर रहता है। हम लोग बोलने जाते हैं तो वो लोग मारता है हम लोगों को। क्यों करते हैं? क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं वो लोगों को क्या दुश्मनी है जो हम लोग को मार कर पीट कर भगा दिया है यहाँ पर। मेरा नाम है प्रीति। আমাদের ব্যারাকপুর লোকসভা আমাদের পাত্রভূমি জিতেছেন, তার অনুযায়ী আমরা এইখানে একটা ছোট্ট করে একটা অনুষ্ঠান করেছি। ঠিক আছে, এখানে সবই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। ওরা এসে সুক্কা মুক্কা, ওরা মানে ওই দিককার ছেলেরা, তার মধ্যে ছিল কিষান, ছিল কালু, ছিল রামু, ছিল। এরা ওই পার থেকে ওরা ওয়ার করতে ওরা স্টার্ট করে দিয়েছে। ঠিক আছে, ওরা সব বিজেপি করে, এদিকে আমরা এদিকে এনজয় করছি। তার জন্য ওরা ওই দিক থেকে ওয়ার করেছে, ডাইরেক্ট একদম মেশিন দিয়ে গুলি কেটেছে, একটা গুলি ওদিক দিয়ে কেটেছে, ওই শৌচালয় আছে ওইখানে পড়েছে। তারপর আবার একটা করেছে, তখন সব লেডিস বাচ্চারা খাচ্ছিল, সব খাবার দাবার ছেড়ে সব পালিয়ে গেছে। পুলিশকে জানিয়েছি, আমাদের ওয়ার্ড থেকে জানানো হয়েছে, তো সঙ্গে সঙ্গে এখানে কাউকে লক্ষ্য করেই মেরেছে, কিন্তু লাগেনি। একটা বোমও চলেছে, হ্যাঁ, কিন্তু ব্লাস্ট হয়নি। নাম আছে রতন বাসপুর। ওরা হেঁটেই এসেছিল, তো এই তো ওই পাড়ার ছেলে না, 5-6 জন ছিল ওরা টোটাল। আমরা চিনি হচ্ছে কিষানকে, কালু বাসপুর, রামু বাসপুর, ঠিক আছে, রতন বাসপুর ছিল, বিকাশ বাসপুর ছিল, আর তোমার কটা 3-4টে হেলা, এই যে যারা মেতর, তারাও ছিল। হ্যাঁ, আমাদের ওপরে কি রাগ আছে স্যার? আমাদের এখানে আমরা এনজয় করছি। আমরা টিএমসি করি, পার্থভূমি জিতেছিল স্যার, ওর জন্য আমরা সেই অনুযায়ী আমরা এনজয়। ওরা বিজেপি করে, এই জন্য প্রতিহিংসা থেকে। আমার নাম আকাশ বাসপুর। ঠিক আছে, কি বলবো? আমরা বিজেপি টিএমসি করি। কে বলছে আমরা বিজেপি করি? আমরা পার্থদার সঙ্গে রাজ্য করে বিজেপির মিটিংয়ে কবার আমাদেরকে দেখেছে পাবলিক, ওদের কবার আমাদেরকে দেখেছে জিজ্ঞেস করে না। মানে আপনাদের মানে যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে? হ্যাঁ, সব মিথ্যে। মানে গুলি চলেনি? না, কিছু চলেনি। ওরা তো খুব মর্ডার স্বামী আছে, ওরা জেল 7 বছর জেল খটিয়েছে। এসি অর্জুন ওরা জেলে মেরে ছিল, ওরা জেলে মেরে ছিল। যখন জেল फंसाता है करके गोली चलेगा तो वो कोई रहेगा नहीं। तो जब से वो छूट गया जेल से, तब से झमेला चल रहा है। अर्जुन एनडीपीएस केस का है, मर्डर केस का है, यहाँ का आदमी को मार कर भागा है, मर्डर करके यहाँ तभी पब्लिक को मार के भागा है। यहाँ से 2 बार जेल में रह के कट गया है, तब यहाँ पर आके झमेला जब से छूट गया, जब वो बीजेपी कर रहा है। तो हम लोग का लड़का बोलता है बीजेपी करता है। मेरा रामू बासपुर है। रामू, हाँ।